बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस मौजू के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है मर्दाना बांझपन। तो जी नाज़रीन, मर्दाना बांझपन हमारे माशरे का एक ऐसा अलमिया है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे गुलशन में फूलों से खूबसूरती है, ऐसे ही बच्चे माँ बाप की खुशी और आंखों का तारा होते हैं। अब वो बे औलाद जोड़े जो मायूस और नाउमीद है खुश हो जाएं और शुक्र अदा करें कि तिब्बी तरीका इलाज मौजूद है। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन एक काबिल इलाज मर्ज है। आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आदम की जिन्स मर्द को नर और मादा को औरत कहा जाता है। दीगर मकासद तख्लीक के अलावा इनका एक नहायत बुनियादी बस बकाया नस्ल इंसानी और तसलसुल आदमियत है। जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत मकसूद हो जाए तो तिब्बी इस्लाम में इसे बांझपन कहा जाता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में गलत तस्वर पाया जाता है कि बांझपन सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी जुबान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की इब्तदाई कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है। जबकि शादी के 2 साल बाद 10% जोड़ों के लिए किसी न किसी तरह का तिब्बी तावन दरकार होता है। अजीज सामीन और नाजरीन, अब मैं बांझपन के असबाब की बात करती हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबियों का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन 3 कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी तो बांझपन भी पैदा हो सकता है। हर कुव्वत की गैर तिब्बी हालत बांझपन की नोयत भी मुख्तलिफ होगी। इसलिए मोहतरम नाजरीन, मर्दाना बांझपन के मुख्तलिफ असबाब हैं। नंबर 1, ख्वाहिश व जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नंबर 2, नुत्फे की मुंतकली के लिए अज़्व मखसूस की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा। क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों लेकिन मुतल्लिका मकाम तक ले जाने के लिए अज़्व खास यानी पीनस में ही जानना हो तो ऐसे बांझपन की नोयत अव्वल से मुख्तलिफ होगी। नंबर 3, नुत्फा खुशियों यानी टेस्टिकल्स के तहत पैदा होता है। इसमें अगर नुक्स वाक़या हो तो गदी बांझपन जो है वो तस्वर होगा। ये तीनों मुफरत अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर यानी ताकतवर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, आपको असाबी तहरीक और जिनसी कुव्वत के बारे में भी मैं बताती चलूँ। दिमाग और असाब एहसासात का मरकज़ है जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों और मुहर्रकात का एहसास करने और हालत के मुताबिक उस रात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़म जहारम के फुजले की जब खून में बहतात होती है तो खुस्से खून से अपनी साख्त की मनी अलहदा जमा कर लेते हैं। इस दबाव को एहसासात एक खास लज्जत की सूरत में महसूस करते हैं। चनांचा जब इस दबाव और हसूल से निजात के लिए जिनसी अज़्ज़ा असाब को हुक्म देते हैं कि इस तरफ दौरान खून का रुजू होकर अज़्व खास जिसका ज्यादातर हिस्सा उजलाती हिस्से का बना होता है तनाव में आ जाता है। फिर इस हरकत और महरकत से खुशी और मनी खारिज होती है। अखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका है और ये उस वक्त मुमकिन है जब तीनों मुफरत अज़्ज़ा तवाज़ुन और सेहत की हालत में मौजूद हों। उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है इसके बारे में बताती हूँ नाज़रीन, जिसमें इंसानी में इरादी और गैर इरादी हरकत के जिम्मेदार उज़लात फितरी सूरत में मुफरत असरात से बचने के लिए मतलूबात के हसूल के लिए असाब एक तरतीब सलीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मवाफिक हालात पाकर तेजी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा बदर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिब्बी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकलकर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असर मरतब करते हैं। अज़ू यानी इनस में सख्ती और सकराव बढ़ जाता है। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी अज़ा की एक तरफ दिमाग के उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का अखराज होता है। इसे हम एहतलाम का नाम देते हैं। अजीज सामीन, ऐसे मरीज इल्लत अवलाम कसरत मुबाशरत जैसे अफ़ाल से आगाज़ जवानी में अपनी मनी खुश्क या ख़राब कर देते हैं। दिमाग की सालिया रतूबत बावजह तहलीक बना होती रहती है। गदूद खुशियत तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजतन मनी की मतलूबा मिकदार की क्वालिटी बरकरार नहीं रहती है, जिस बिना पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होती हैं, बल्कि जो जिंदा होते हैं वो भी मर जाते हैं। नाज़रीन, गदी बांझपन और जिनसी अलामात के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अफजाइश नस्ल के लिए नुत्फा यानी सीमन खुशियों यानी टेस्टिकल्स में तैयार होता है। खुशियों में गदूद छोटे छोटे अज़्ज़ा लाइब्यूल में तकसीम हो जाते हैं। हर नुत्फे में 300 के करीब लाइब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर से बारीक खमदार नालियां ट्यूब्स बनकर निकलती हैं। ये खमदार नालियां दरअसल
منی کی نالیاں ہیں، ان میں منی خون سے علیحدہ ہوتی ہے۔ خم اس لیے ہے کہ فاصلہ زیادہ ہو جائے اور منی 2 تھیلیوں جو تقریباً 5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں مثانے کے پیچھے پائی جاتی ہیں، جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ٹیوبیولز میں پختگی کے بعد سپرم کی پیدائش ہوتی ہے جو منی کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو میں اب سیمن کے امراض کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ سیمن کے امراض جاننے کے لیے پہلے ہمیں مختصر طور پر جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ کتنی دیر میں جوان ہوتے ہیں، یہ محرک اور زندہ کس رطوبت میں رہتے ہیں اور اس کی اقسام کتنی ہے اور یہ کتنے فیصد ہوں تو اپنا کام سے انجام دے سکتے ہیں۔ کرم منی یعنی سپرم خصیوں میں تیار ہوتے ہیں جبکہ باقی رطوبت سیمینل اور وہیکل اور پروسٹیٹ میں بنتی ہے۔ اس لیے سیمینل اور وہیکل سے خارج ہونے والی لیسدار رطوبت کے اندر سپرم متحرک، زندہ اور صحت مند رہتی ہے۔ اگر منی خارج نہ ہو تو سپرم کی شکل و حالت بن جاتی ہے۔ سیمن میں خرابی ہونا پیچیدہ خطرناک بیماری زندگی کے خطرے کی پہلی علامت سمجھی جاتی ہے جسے ہم ٹیسٹس کینسر بھی کہتے ہیں، یعنی خصیوں کا کینسر۔ ناظرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ سپرم کیا چیز ہے، سپرم ہوتا کیا ہے، تو میں آج آپ کو سپرم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مردانہ بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سپرم ہی ہے جو خصیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور مرد و عورت کے ملنے کے بعد یعنی سیکچول انٹرکورس کے بعد مردانہ عضو تناسل منی کے ساتھ خارج ہوتی ہے، عورت کے رحم کی گردن میں پہنچ کر اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سپرم کی پیدائش ان سپرم کی وجہ سے ہوتی ہے جو جسم میں ڈکٹس گلینڈز یعنی بے نالی حدودوں سے رطوبت بن کر خارج ہوتی ہے۔ ہر بار بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ منی میں سپرم کی کوالٹی اور مناسب مقدار ہو۔ بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے منی میں سپرم موجود تو ہوتے ہیں یا بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں جو مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سیمن میں سپرم کی کمی بھی بانجھ پن کی وجہ ہے۔ مردانہ بانجھ پن کی بھی 3 اقسام ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی ایک وجہ منی میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا ہے۔ سپرم کی مناسب مقدار 200 سے 600 ملین ہوتی ہے۔ 50 ملین ایکٹیو ہوں اور 50 ملین ایکٹیو سپرم سے کم ہوں تو انفرٹائل کہلاتے ہیں۔ 200 سپرمز میں سے اگر 75% ایکٹیو ہوں تو ہمارے پاس سپرم کی کاؤنٹس ہیں وہ 150 ملین آتی ہے۔ اسی طرح 200 سپرمز میں سے اگر 70% ایکٹیو ہوں تو ہمارے پاس نارمل سپرمز کی تعداد جو آتی ہے وہ 140 آتی ہے۔ اور تھرڈ ون یہ کہ 200 سپرمز میں سے اگر 60% ایکٹیو ہوں تو ہمارے پاس جو سپرم کی تعداد آتی ہے وہ 100 ملین سپرمز کی آتی ہے۔ اگر یہ مناسب مقدار سے کم ہو تو 120 ملین سے کم ہو تو یہ بانجھ پن کی ایک قسم جس کا نام ہے اولیگوسپرمیا کہلاتی ہے۔ نمبر 2، نیکروسپرمیا کی بیماری میں سیمن میں سپرمز موجود تو ہوتے ہیں مگر مردہ حالت میں ہوتے ہیں جو اولاد پیدا کرنے کے قابل بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ بانجھ پن کی تیسری قسم جس کا نام ہے ایزوسپرمیا، اس بیماری میں سپرم کی بالکل غیر موجودگی ہے۔ ناظرین، میل انفرٹیلٹی میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پرائمری انفرٹیلٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے شامل ہیں جو ابھی تک ماں باپ نہیں بنے ہیں، حقوق زوجیت ادا کرنے کے باوجود نہ کوئی حمل کرا پایا اور نہ ہی کوئی ان کے ہاں اولاد ہوئی ہو۔ نمبر 2، سیکنڈری انفرٹیلٹی، اس میں وہ شادی شدہ جوڑے شامل ہیں جن کے ہاں پہلی اولاد تو ہو لیکن فی الوقت دوبارہ اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں طب میں نہایت ہی کامیاب علاج موجود ہے، بلکہ ہزاروں بے اولاد جوڑوں نے ہمارے ادارے تاثیر دواخانہ سے علاج کروایا اور اپنی مرادیں اللہ کے کرم سے پوری کی۔ خواتین و حضرات، ہماری تاثیر دواخانہ کی ادویات جو پشت در پشت صدری نسخہ جات جن میں شامل نہایت ہی نایاب اور قیمتی جڑی بوٹیاں ناظرین بچے کی شکل و صورت میں سپرم موٹیلٹی کی حرکات و سکنات اور سپرموفائلوجی سپرم کی شکل و صورت کو بہتر اور درست حالت میں لا کر تمام مسائل کو دور کر کے آپ کی اولاد کو صحت مند، خوش شکل اور مکمل خد و خال کے ساتھ جنم دینے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کا تعلق ہے تو یہ تو خصیوں کی بیماریاں ہیں، ٹیسٹیکلز کی بیماریاں ہیں۔ ٹیسٹیکلز میں ہونے والی یہ خرابیاں ہائیڈروسیل کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خصیوں کے اوپر جو گوشت بڑھ جاتا ہے اس کو ہم ہائیڈروسیل کی بیماری کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو خصیوں کی بیماری ہے اس کا نام ہے ویریکوسیل۔ خصیوں کے ساتھ جو نالیاں ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے۔ خصیوں کی یہ بیماریاں سپرم کے پروڈیوس کرنے میں حائل ہوتی ہیں اور مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین اور سامعین، جب ایک نارمل شخص منزل ہوتا ہے تو خارج ہونے والی سپرم کی تعداد 200 سے 600 ملین ہوتی ہے۔ 1 منٹ میں 50,000 سپرم ہوتے ہیں، ایک دن میں 72 ملین اور یہ سپرم 84 یوم میں میچور ہو جاتا ہے۔ سپرم کی تیرنے یا حرکت کرنے کی رفتار 1 سے 4 ملی لیٹر فی منٹ ہونی چاہیے اور اگر اس سے کم ہو تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مردوں میں سپرم کی اوسط پختگی 1 سے 2 فی یوم ہے۔ اگر ان میں خرابیاں ہوں تو بانجھ پن ہو سکتا ہے۔
नाज़रीन, हमारी तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं, क्योंकि इनमें शामिल नहायत ही नायाब और कीमती अज़ात जिनमें अलमास, ज़ाफ़रान, कस्तूरी, अंबर जैसे अनमोल अज्जा के मरकबात शामिल हैं। हमारे इदारे तासीर हर्बल फार्मा एंड दवाखाना डिवीज़न के माहिरीन हुक्मा और डॉक्टर्स ने साल हर साल की रिसर्च के बाद ऐसा नुस्खा मुतारिफ करवाया है जो कि मर्दाना अज़ू और बांझपन की तमाम बीमारियों पर कुदरती तौर पर असरअंदाज होकर उन तमाम खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये अद्वियात अपने अंदर बहुत तासीर रखती हैं। नाज़रीन, जिनसी और असाबी क़ुव्वत को बढ़ाकर आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। हमारे तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा से ऐसी अनमोल और नायाब जादुई कोर्सेज अद्वियात तैयार की जाती हैं जिससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बेऔलाद जोड़ों ने अपनी दिली तमन्नाएं पाई। जी नाज़रीन, ये तो था प्रोग्राम आज मर्दाना बांझपन के टॉपिक पर। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना बनता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और तमाम अमराज से छुटकारा पाएँ। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। Welcome to Taysir Dawakana, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakana, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation, women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir,
0332-15000549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtasir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.